अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के इशू के हवाले से, जिसमें सबसे जो अहम इशू है वो पावर लूम्स का आता है, जो कि अभी बंद भी हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। और इसकी वजह या तो बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिल ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर धागा नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो इतना महंगा मिलता है कि उससे कपड़ा नहीं बन सकता। जब कपड़ा नहीं बनता तो आगे कैसे सप्लाई होगा? आगे बहुत सारे जो काम हैं जो कपड़े से जुड़े हुए हैं वो मुतासर होते हैं। तो पावर लूम्स के अहदेदार मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ शफीक। मैं उनसे बात करूँगी। शफीक साहब, जैसे कि मैं देख भी सकती हूँ कि जो पावर लूम्स हैं वो बंद हो गई हैं, वजह क्या आ रही है? धागा मिल नहीं रहा या महंगा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो धागे की शॉर्टेज वो हमारा मेन रॉ मटेरियल है। आप अगले दिनों में जाकर देखेंगे कि स्पिनिंग मिलें जो है 20% तो बंद हो चुकी हैं, अब और बंद होने को जा रही हैं। और अगर स्पिनिंग मिल से धागा तैयार होगा तो वो ही पावर लूम पे आएगा। पावर लूम इसी वजह से बंद हैं कि जब स्पिनिंग मिल की ब्रेक लग रही है तो धागा बाज़ार से शॉर्ट है, और जो धागा बाज़ार के अंदर है वो ऐसे लोग माफिया मौजूद है वहाँ पे, वो सिट्टाबाजी खेल रहे हैं। और वो जो सही कारोबारी लोग वहाँ पे सूत्र मंडी में बहुत हैं, मगर उनका भी कारोबार जो है ना वो ठप हुआ पड़ा है इसी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों के अंदर चेंजिंग लानी चाहिए। जितनी देर तक आप ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे हों, उनको पूछें आप आपके मसाइल क्या हैं। इन्होंने तो अभी तक टेक्सटाइल का मिनिस्टर नहीं बनाया जो इस पे नज़र रखे कि किस जगह पे प्रॉब्लम है, किस जगह पे नहीं प्रॉब्लम। उसी वजह से आज हमें सफ़र करना पड़ रहा है। अब हम कभी किसी MNA को साथ लेकर, कभी किसी मशीर को, कभी वज़ीर को साथ लेकर इनको मिलते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसा सिस्टम है। इस सिस्टम में हम ऐसे धकेले जा रहे हैं कि बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। और इस वक्त फैसलाबाद के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में और टेक्सटाइल के और तमाम टेक्सटाइल के और पावर लूम के इस वक्त रोड के ऊपर 1 से 1.5 लाख मज़दूर रोड के ऊपर है। तो आप कहें कि मुल्की हालात बेहतर हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बेहतर हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए फौरी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और जंगी बुनियादों पे काम करना चाहिए। अगर धागे की शॉर्टेज है तो इंपोर्ट करने में क्या हर्ज है? आप जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं धागा, आप उनको क्यों रिलीफ दे रहे हैं? उनको रोकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी धागा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हुकूमत के बलबोते पे इन मशीरों वज़ीरों के तल्लुकात की वजह से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको रोकें, मुल्क की ज़रूरत को पूरा करें। जब मुल्क के अंदर ज़रूरत है, हालात ख़राब हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो रहा है, तो हमें बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है? इंपोर्ट तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आप एक डबा रोटी तक जो उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में अगर बाकी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं तो 2 मिलियन से मज़दूर ज़्यादा जो काम करते हैं उनको बचाने के लिए जो भी चीज़ इंपोर्ट करनी पड़े उसको करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं वज़ीरों की मदद से या जैसे भी है वो धागा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं होगा? मेरा ख्याल अगर इल्म उनको नहीं है तो फिर नालायक हैं वो। अगर इल्म है तो फिर मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कभी नहीं हो सकता कि उनको इल्म ना हो। ये एक चीज़ आप उठा के सरहद को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आपके जितने सिस्टम हैं उनके अंदर सब कुछ आ रहा है कि ये इतनी चीज़ बाहर गई है, इतनी चीज़ अंदर आई है, तो ये सारे मिले हुए हैं। मिलकर चंद ब्यूरोक्रेट और बड़े सियासतदान, उनको पता है और सिर्फ अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये कहते हैं ना रिश्वत का बाज़ार गर्म नहीं है। इस वक्त तमाम शोबों के अंदर जाके देख लें आप, वहाँ पे आप एक मैं बात बताऊँ, ये मुल्क ऐसा है कि मैंने एक डिमांड नोटिस जमा कराया। मैंने आज से 7 माह पहले बिजली का ट्रांसफार्म का डिमांड नोटिस जमा कराया। वो ट्रांसफार्म शॉर्ट थे, अगर इन्होंने मुआहदा नहीं किया तो वो इनकी गलती है ना। अब जब ट्रांसफार्म आए हैं तो वो कह रहे हैं जनाब ये पहले 3 लाख का था, अब 5 लाख का है, 2 लाख रुपया और दें। भाई हमने एक एग्रीमेंट किया आपके साथ, उसके मुआहदे के मुताबिक आप हमें दें। अब ऐसे कौन कंट्रोल करे, कौन इनसे पूछे? ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? मैं समझता हूँ कि गुर्बत इस वक्त 2017 में
गुर्बत जो थी 21% थी, अब दिसंबर के अंदर 39% हो गई, अब ऊपर जा रही है। और जब जनवरी गुजरा तो फिर इस जनवरी के अंदर आप ये देख लें कि 41 पे चले गए हम। गुर्बत की लकीर से नीचे लोग इतनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपको मैं दावे से कहता हूँ, मैं इमरान खान साहब सुन लें, इनके वज़ीर सुन लें, मशीर सुन लें, खुदा वाहद जानता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में रात का सालन नहीं बनता। वो बेचारे अचार से अपने बच्चों को चटनी से रोटी खिला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जी गाड़ियाँ बहुत है, गाड़ियाँ आप उनको दे रहे हैं जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 8 माह के अंदर अरबों रुपया कमा लिया। जिसका एक बंगला था उसने 3 ले लिए, जिसकी एक गाड़ी थी उसने 4 गाड़ियाँ ले ली। वो उन्होंने ज़िंदगी इंजॉय की। 80% लोगों को तो आपने महंगाई की दलदल में धकेल दिया, तबाह करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक हम पावर लूम्स बंद होने की बात कर रहे हैं, कई दफ़ा हम लोग भी ये इशू हाईलाइट कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद जो हुकूमती नुमाइंदे हैं या हुकूमत जो है उसको होश आ जाए और जो इंडस्ट्री है ये बंद ना हो। लेकिन शायद ये है कि उनको इस चीज़ का ख्याल आया और बार बार ये आवाज़ उठाने के बावजूद आप लोग भी इस पर काफ़ी दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं। ये पिछले दिनों भी आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, तो क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, एक मिनिस्टर है दाऊद साहब हैं, वो उनसे जब बात होती है तो सिवाय एक्सपोर्टर के वो किसी से बात नहीं करते। आप लोकल इंडस्ट्री 80% जो है उसमें पावर लूम भी आती हैं और सेक्टर भी आते हैं, उनसे आप बात करना जितनी देर बैठेंगे नहीं, तमाम स्टेक होल्डरों को एतमाद में नहीं लेंगे, उतनी देर तक आप किसी पॉलिसी पे, किसी बेहतरी पे इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन नहीं कर सकते। आप चंद हाथों में सरमाया दे के कहें मुल्क तरक्की कर जाए। जिस मुल्क में पैसे की तकसीम गलत हो, कभी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला, कानून की बालादस्ती ना हो, यहाँ पे लोगों को कोई ऐसा बंदा दिखा दे, अमीर आदमी को बड़ा लोग, वो जेल में रहा हो, जाते हैं वहाँ भी इंजॉय करते हैं। गरीब आदमी साइकिल चोरी कर ले तो उसको बेचारे को ज़मानत कराने वाला कोई नहीं है। जिस मुल्क में इमरान खान साहब कहते हैं कानून की बालादस्ती, 3 साल के अंदर आप एक थाना सही नहीं कर सके, तो क्या करना? अच्छा, दोबारा भी आप लोगों का कोई ऐसा प्लान है कि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, दूसरी दफ़ा भी करवा दिया, नहीं सुनी जा रही, अब आप लोगों को लगता है कि आप लोग दोबारा निकलेंगे या ठीक है अगर नहीं आप लोग चला पा रहे, नहीं चीज़ें मैनेज हो रही तो ठीक है लूम्स बंद हो जाए? ये मैं आपको आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसी मीटिंग में मैं अभी जा रहा था तो उसमें ये हमने डिसाइड किया है कि अगर 20 फरवरी तक हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबों पे तवज्जो ना दी, हम नहीं चाहते, हम टैक्स भी देना चाहते हैं, हम कहते हैं जो जायज़ मुतालबे हैं वो हमारे माने जाएं। हम कहते हैं कि जो टेक्सटाइल का शोबा है उसको बिजली का यूनिट इक्वल किया जाए सबको। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबे ना माने तो हम 20 तारीख को रैली भी निकालेंगे और उस रैली में स्ट्राइक का ऐलान कर देंगे। फिर देखेंगे हम ये कैसे इंडस्ट्री चलती है। इंडस्ट्री तो पहले तबाही के दहाने पे है, ये इनके मिनिस्टर कैसे चलवाते हैं इंडस्ट्री। जो यहाँ पे आते हैं सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। पिछले दिनों इमरान खान साहब लाहौर आए और खान साहब ने कहा कि टेक्सटाइल इस वक्त बहुत अरूज पे है। मैं कहता हूँ 15-20 लोग अरूज पे जाने से टेक्सटाइल अरूज पे चले गई है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इमरान खान साहब को क्यों नहीं हकीकत बता रहे कि जनाब ये 20% लोग एंजॉय कर रहे हैं, ब्रीक केस के ज़रिए अपनी पॉलिसियाँ बना रहे हैं, इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। एक बंदे के ईमानदार होने से मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। नीचे वाले जितनी देर सही हकीकत इमरान खान साहब उनसे नहीं पूछते, नहीं वहाँ पे पहुँचते, उतनी देर तक आप कहें मुल्क तरक्की कर जाए, ये कतई नहीं हो सकता। पहली हुकूमतें भी यही किरदार अदा कर रही थी, अब ये भी यही किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है कि सिर्फ एक जो ऊपर हमारे बैठे हैं वज़ीर आज़म, उनके सही होने से जो नीचे का निज़ाम है वो ठीक नहीं होगा जब तक जो नीचे लोग बैठे हैं वो ठीक नहीं होंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद है नदीम अल्लाहवाला, मैं उनसे बात करूँ। नदीम साहब, चूँकि धागे से रिलेटेड है आपका काम जो भी है, तो धागे का जो है वो पावर लूम्स को बड़ा इस चीज़ पे प्रॉब्लम आता है कि धागा मिलता नहीं है, या तो उसकी शॉर्टेज हो जाती है या जो मिलता है तो महंगा मिलता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो फैसलाबाद के इशू के ऊपर जो करंट इशू है इस टाइम,
धागे की शॉर्टेज है और जो पावर लूम बंद हो रही हैं, स्पिनिंग सेक्टर समेत जो टेक्सटाइल सेक्टर का मौजूदा जो बहरान है वो इसमें कई एक रीज़न हैं। सबसे पहली और बड़ी रीज़न ये है कि इस दफ़ा बिजली के बिल बहुत ज़्यादा लोगों को आए हैं, पावर लूम वालों को, स्पिनिंग को, जो भी हमारी इंडस्ट्री है उस हवाले से लोग बहुत परेशान थे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, फ़र्ज़ करें उसका 5 लाख रुपए बिल आ रहा था पहले रेगुलर, इस दफ़ा वो 8.5 साढ़े 7 लाख रुपए। अब देखें मुझे उस हवाले से मैं वर्किंग क्या करूँगा, जो आगे मैंने अपने कपड़ा सेल आउट किया हुआ है वो तो मुझे पुराने रेट से डिलीवर करना पड़ेगा, और आगे मुझे जो धागे की प्राइस हैं उसी हवाले से स्पिनिंग मिल के हवाले से वो भी आगे जो कास्ट उनकी बढ़ गई है, रॉ मटीरियल की शक्ल में, बिजली के बिलों की शक्ल में, जो इंसेंटिव थे टेक्सटाइल के ऊपर वो ख़त्म हो गए हैं। तो उस हवाले से वो स्पिनिंग मिल वाले अपनी तरफ से वो रेट बढ़ा के बात कर रहे हैं, जो कपड़े के मौजूदा रेट हैं वो मार्केट से मैच नहीं कर रहे। इस हवाले से पावर लूम सेक्टर, मैंने आपको याद होगा पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मुझे ख़दशा है कि आगे जाके पावर लूम बंद ना हो जाए। वही बात सच साबित हुई कि देखें बहुत सारी पावर लूम उससे इस वजह से रॉ मटीरियल की महंगे होने की वजह से, बिजली की, इसमें क्या वजह है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान कर रही। मेरा सवाल है गवर्नमेंट से कि आप मुझे बताएं कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है वापडा की, वो हमें बता दिया जाए कि पीछे से प्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूस क्या हो रही है बिजली, और आगे कंज्यूम कितनी हो रही है। जिस तरह मिलें और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारे पास तो बिजली बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाएगी। अब देखें पीछे से जो ग्रिड से बिजली आ रही है, फ़र्ज़ करो 1 लाख यूनिट आ रहा है, आगे कंज्यूम हो रहा है 70 लाख फ़र्ज़ करें, या 70,000। तो अब मुझे बताएं कि वो उसका जो डिफरेंस है वो आम कस्टमर के ऊपर ही पड़ेगा ना। पीछे से जो बिजली निकल रही है वो तो पूरी अपने पैसे ले रहे हैं, जो हमारे जो प्रोवाइडर हैं जो बिजली देने वाले। अब मुझे बताएं कि वो उसका सारा बोझ जो उसकी कमी है आगे नहीं कंज्यूम हो रही, वो सारा आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। उस हवाले से इनको चाहिए कि बिजली के रेट सस्ते करें, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री इस वजह से बंद हो रही है महंगी बिजली की वजह से, वो प्रोडक्शन पूरी दे, और हमारा जो बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है उससे भी ये कंट्रोल हो जाएगा। बिजली इतनी महंगी कर दी गई है कि मुझे ये लग रहा है जिस तरह ये कोई इंपोर्ट कंट्री बनाना चाहते हैं कि ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हम करें, हर चीज़ इंपोर्ट। पहले भी देख लें आप कितनी गैर ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। जो मौजूदा जो हमारी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, इन्होंने पाकिस्तान का बोझ बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है रोज़गार की शक्ल में। हर ख़ानदान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हर घर से कोई ना कोई मज़दूर अपनी मज़दूरी करके लेके जाता है। अगर मौजूदा हालात में लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मुझे बताएं ये इतना जो बेरोज़गारी का समंदर है वो किस तरह हुकूमत कंट्रोल करेगी। क्राइम का दिन ब दिन आप डाटा उठा के देख लें, हर शहर का देख लें, उसमें कई गुना इजाफा हो रहा है। इसी की यही वजह है कि लोग परेशान हैं और लोगों को रोज़गार नहीं है, जॉब नहीं है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग, कोई चीज़, कोई इंसेंटिव, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत के हवाले से मैं अपोजिशन को भी कसूरवार ठहराता हूँ। उनके पास भी कोई प्लान नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा कि एक गवर्नमेंट को हटा के उनके पास क्या प्लान है, उनके पास भी वो कोई नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हुकूमत को भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और सारे इस दफ़ा फंस गए हैं। जिस तरह सींग आपस में फंस गए होते हैं ना जानवरों के, इस तरह ये इनके आपस में सींग फंस गए हैं कि उनको रास्ता निकल नहीं रहा कि हमने किधर जाना है, मुल्क को किधर लेके जाना है, कौन इसकी रहनुमाई करेगा। ये चीज़ें जो आपस में इनके क्लैश ज़ातियात तक आ गए हैं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह। अच्छा, लेकिन ये इस चीज़ को मानते हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ? हाँ, इसको गवर्नमेंट के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो हमारी इंडस्ट्री है उसने काफ़ी बूम किया है। बहुत अच्छी उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। जो हकीकत है वो बतानी चाहिए, जो इंसेंटिव मिला है एक्सपोर्टर को, उनका बहुत बुरा हाल था, उनकी मार्केट्स उनके हाथों से निकल गई थी। जो कोविड के वजह से दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोविड के हवाले से बड़े अच्छे इक़दाम किए गवर्नमेंट ने, और हमारी इंडस्ट्री, हमारा मुल्क चलता रहा। उस हवाले से बाकी पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और हमारा मुल्क हर तरह के शोबा उसमें चल रहा था। उस हवाले से दोबारा जो हमारी मार्केटें जो हमारे पास पहले थी ऑलरेडी, वो निकल गई थी। क्या वजह थी कि हमारी प्राइस उनके साथ मैच नहीं कर रही थी। वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आई हैं। एक्सपोर्टर को बहुत फ़ायदा हुआ है। उनके पास वाकई कोई टाइम नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्ट है, उनको हर लिहाज से एक ऑर्डर उनके पास मुनासिब आने वाले सालों के लिए है, जो चीज़ हकीकत है। लेकिन वो एक सेक्टर है, छोटा सेक्टर है,
گورنمنٹ کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کے حوالے سے اس سے کئی گنا زیادہ جو بڑی انڈسٹری ہے وہ لوکل انڈسٹری ہے. اس میں زیادہ انوالومنٹ ہے, بے روزگاری کے حوالے سے لوگ اس میں زیادہ بے روزگاری ہو رہی. وہ ایک سیکٹر بہت کامیاب ہے, میں اس سے بالکل تعریف کرتا ہوں گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. لیکن جو لوکل انڈسٹری وہ بالکل بیٹھ گئی ہے, اور جو موجودہ لوم والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. ان کے حوالے سے ان کو دیکھنا چاہیے, ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں, میٹنگ کریں, ان کے ریئل ایشو جو ہیں اس کے پہلے بھی ہمیشہ لوگ ان کو بلاتے تھے, پوچھتے تھے, اس حوالے سے ان کی پلاننگ ہوتی تھی, اس کے حوالے سے پالیسیز اناؤنس ہوتی تھی. اب تو پورا دیکھ لیں 1 سال ہو گیا چیمبر کے حوالے سے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے آواز اٹھاتے, ہم تو تھک گئے ہیں, لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی نوٹس نہیں ہے. آگے فوری, اور سب سے جو ہمارا اتنا بڑا شعبہ ہے, ہمارا ٹیکسٹائل منسٹر کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم کس کے ساتھ پاس جائیں, کس کو اپنی پالیسیز بتائیں, کس کو اپنی پریشانی بتائیں. ہمارے سب سے بڑی پریشانی ہمارے پاس ہے, اتنا بڑا سیکٹر ہو اور 65% جو ریونیو ٹوٹل ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہمیں دے رہا ہو, اور فیصل آباد آپ کو مانچسٹر آف پاکستان کہتے ہیں, اس والے سے اس کی پہچان ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹائل منسٹر نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ایک ٹیکسٹائل منسٹر دے کے جو پیور ٹیکسٹائل کو سمجھتا ہو اور اس فیلڈ سے ہو, تو تاکہ وہ یہ صرف اس حکومت میں آپ کہہ سکتے نہیں آیا, یا پہلے والی حکومتیں اس حوالے سے کام کرتی رہی ہیں؟ پہلے ہر دور میں ٹیکسٹائل منسٹر ہوتے تھے, فیصل آباد سے, تقریباً فیصل آباد سے ہوتے تھے. اور اس گورنمنٹ میں واحد یہ گورنمنٹ ہے کہ اس میں ٹیکسٹائل منسٹر کا کوئی نام و نشانی 3.5 سال 4 سال گزر گئے ہیں. اور ہر دفعہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ, جس طرح ہمارے جو MNA ہیں اپنا خرم شہزاد صاحب, ان کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے, حکومت کو بتایا کہ یہ ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹ کو, ان کو ذاتی طور پہ ایکسپورٹ سے بزنس ہے, وہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ بزنس مین ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ ہر پلیٹ فارم پہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ واقعی آپ کی باتیں صحیح ہیں. لیکن آگے ان کے منسٹری نہ ہونے کی وجہ سے یا ہمارے جو ایشو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں ان کو پرابلم آ رہی ہے. اوپر لابی بیٹھی ہے, پتہ نہیں اس میں کیا ان کو منطق ہے کہ ہمارا گورنمنٹ ٹیکسٹائل منسٹر لگانے میں کیا ہے, اس کو پرابلم ہے, کیا حرج ہے. اتنی آپ نے مشیر وزیر بٹھائے ہوئے ہیں 60 کے قریب, تو ہمیں ایک منسٹر دے دیں تاکہ جو آپ کا 1 سال 1.5 سال رہ گیا اس حوالے سے آپ اس کے اوپر ہماری پالیسی. ہاں ٹیکسٹائل پالیسی ہم نے بنا کے تھی, ہمارے چیمبر کے سابقہ نائب صدر ظفر سرور صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی, انہوں نے ایک پالیسیز بنا کے دی, سب سٹیک ہولڈر اس میں فیصل آباد کے تمام شامل تھے, وہ ویسے ٹیبل پہ پڑی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرا دیں تو کافی مسئلے سارے ہمارے حل ہو جائیں. اچھا, جیسے آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کے ٹائم میں جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ ہوئی ہے, تو کیا دھاگے کی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ ہاں, چند ایک سیکٹر میں دھاگا جو ہمارے پاس چائنا بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اس کی چائنا میں جا رہا ہے, باقی لوکل انڈسٹری جو ہماری ہے اس کا ہی ضرورت نہیں پوری ہو رہی. تو آگے دھاگے کی بھی ایکسپورٹ کافی ہو رہی ہے, اپنے دوسرا کپڑے کی شکل میں, بیڈ شیٹ کی شکل میں, وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس وجہ سے ہمارے دھاگا نہیں مل رہا, کیونکہ اسپننگ ملیں بھی بہت زیادہ بند ہو گئی ہیں. خالی لوم نہیں بند ہوئی, اسپننگ ملیں بھی بہت زیادہ بند ہو گئی ہیں, ان کے اوپر بھی بہت ان کو را مٹیریل نہیں مل رہا. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں سے ابھی تک بحران چل رہا ہے جو کنٹینر کا ہے, را مٹیریل لانے والے کنٹینر ہیں, ان کی قیمتیں, ان کے کرایہ فریٹ میں بہت زیادہ بڑھ گیا. گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر, ہم نے بارہا کہا کہ جو ایمٹی کنٹینر ہیں جو واپس جاتے ہیں, کئی ملکوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ واپس خالی نہیں جائیں گے, اگر وہ واپس جائیں گے اتنی ان کو ڈیوٹی گورنمنٹ کو دینی پڑے گی. اب کیا ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں امپورٹ زیادہ مال ہو رہا ہے, اس حوالے سے ہمارے کنٹینر بھی زیادہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. ہمارے ملک میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کنٹینر کی کیوں شارٹیج ہے, کیونکہ ہمارے امپورٹ آلریڈی بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ بہت کم ہے, لیکن ہمارے پاس اتنے کنٹینر آتے ہیں, ہمیں اتنا فریٹ کو دینا پڑ رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو ہمارے کنٹینر آتے ہیں وہ خالی واپس نہ جائیں, ان کمپنیوں کو ان کے اوپر ڈیوٹی لگائے, کوئی ٹیکس لگائے, تاکہ وہ یہاں سے کوئی نہ کوئی لوڈ لے کے جائیں, اور اس سے ہمیں کافی ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا اور اس میں افریڈ میں بھی کبھی آئیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ دھاگے کی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور جو پاور لومس والے انہیں یہ تھوڑا سا اس چیز سے شکوہ ہے کہ جب یہ دھاگا پاور لومس میں ہی پورا نہیں ہو رہا, نو ڈاؤٹ بجلی کا ایشو ہے کہ ان کے بلز کا بڑا پرابلم آ رہا ہے, اس وجہ سے بھی پاور لومس کافی خسارے میں جا رہی ہیں, لیکن کافی حد تک جو دھاگا ہے اس کی شارٹیج ہونا یا نہ ملنا یا مہنگا ملنا یہ کافی حد تک انوالو ہے. تو جب یہاں پر پورا نہیں ہو رہا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کس صورت میں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو دھاگا ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا لوکل انڈسٹری کے لیے بالکل وہ استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ خاص ایک کاؤنٹ ہے, اس میں 20 سنگل ہے,
اس میں 30 سنگل تک جو چائنا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں، کیونکہ وہ زیادہ دھاگا ایکسپورٹ کوالٹی کا ہی بنتا ہے اور پاکستان میں وہ ایکسپورٹ کی اتنی لوم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ویسے سرپلس ہے۔ ہاں لوگوں کو جو لومیں بند ہو رہی ہیں وہ ہمارا پولیسٹر یارن ہے، جو لوکل مارکیٹ کے حوالے سے جتنے بھی دھاگے بن رہے ہیں وہ ان میں پرابلم ہے، ان میں شارٹیج ہے۔ وہ اس وجہ سے شارٹیج ہے کہ ان کے اوپر ایک تو اسپننگ اس میں بہت زیادہ کم ہے، دھاگا کم بن رہا ہے، آگے پاور لوم بہت زیادہ اس پہ کنورٹ ہے، لوکل ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہو رہی۔ اس حوالے سے کیونکہ اگر فرض کریں 1 لاکھ بورا بن رہا ہے لوکل کے لیے اور ڈیمانڈ ہے 1,25,000 بورے کی، وہ لوکل ورائٹی ہے، وہ ایکسپورٹ کی ورائٹی نہیں، یا اس پہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ان کا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے لوکل مارکیٹ کو۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کا یا جو تاجروں کا یا لوم والوں کا یہ خدشہ یا یہ الزام یا یہ ان کا چیزیں درست نہیں ہے۔ وہ پیور ایکسپورٹ کے حوالے سے دھاگا بن رہا ہے، وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے یونٹ لگا ہوا ہے اور ٹوٹل ایکسپورٹ ہی ہو رہا ہے، وہ اس میں پاکستان میں اس کی اتنی کنزمپشن نہیں ہے جتنا وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ کچھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آج ان کی کوئی میٹنگ بھی ہونی تھی، ان کا 20 فیب تک فائنل ہوگا کہ اگر ان کی نہیں باتیں سنی جاتی، جیسے بجلی کے ریٹس کا پرابلم ہے، دھاگے کا پرابلم ہے، تو وہ ایک ریلی نکالیں گے اور احتجاج کریں گے، لومس بند کر دیں گے۔ تو جب لومس بند ہو جائیں، سمجھ لیں کہ بالکل لومس بند ہو جائیں، دھاگا آنا ہے، دھاگے کا کام بھی متاثر ہوگا، آگے لوم نے کپڑا پہنچانا ہے، کپڑے کا کام بھی متاثر ہو، تو کتنے جو چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جڑی ہیں پاور لوم سے؟ دیکھیں اگر پاور لوم والوں کے ساتھ تو اسپننگ بھی جڑی ہوئی ہے، سائزنگ بھی ہے اور ہماری سوتر منڈی بھی ہے، یہ نو ڈاؤٹ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر پاور لوم بند ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے اسپننگ مل والے دھاگا کہاں پہ سیل کریں گے، سائزنگ کا کام بند ہو جائے گا، سوتر منڈی کے اتنے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، پوری ایک چین ڈسٹرب ہو جائے گی، اس میں ڈائنگ یونٹ بھی ڈسٹرب ہوں گے، پوری ایک چین ہے۔ پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ خالی سوتر منڈی یا پاور لوم، پوری ایک چین ہے، اس میں پیچھے سے تک لے لیں، آپ پٹی تک لے لیں، اس میں را مٹیریل روئی تک لے لیں، اس میں جتنی بھی انڈسٹری ہے تقریباً 40 کے قریب ٹیکسٹائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسپیئر پارٹس دیکھ لیں، ہر طرح کے وہ اس میں ساری ڈسٹرب ہوں گی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک ہمارا انڈسٹریل زون ہے، جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے بہت بڑا ہے، یہ ایک خالی اسپننگ کی بات نہیں، خالی لوم کی بات نہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ انڈسٹری انوالومنٹ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے حوالے سے گورنمنٹ کے نے ابھی تک ہمیں کوئی بلایا نہیں، کوئی اجلاس نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی فیصل آباد سے جو ہمارے نمائندے ہیں، MNA ہیں، MP ہیں، کبھی وہی چیمبر آ کے ہم سے پوچھ لیں کہ یار آپ کے لوگوں کو وہاں پہ چیمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کی ہر سیکٹر کی نمائندگی موجود ہے، ہر ایگزیکٹو باڈی ہماری بنی ہوئی ہے، اس میں ہر سیکٹر کو نمائندگی اس میں حاصل ہے۔ آپ آئیں چیمبر میں بیٹھیں، انجمن تاجران ہے، سکہ گروپ ہے اور ملی گروپ ہے، جو بھی ہمارے جو متعلقہ جو فورم ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ٹیم بنائیں، ایک تھنک ٹینک بنائیں جو اس ایشو کے اوپر آپ کے ساتھ جب چاہے آپ سے ملنا چاہے مل سکے، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی ٹائم لینا پڑے، آپ جب چاہیں آپ اسلام آباد ہمیں بلائیں، ان کے ساتھ میٹنگ کرائیں، وزارت خزانہ کو انوالو کریں، اور جو ہمارے پالیسیز ہولڈر ہیں، جو MNA MP ہیں، وہ اپنی اسمبلی میں آواز اٹھائیں، ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے، وہ ہماری نمائندگی کریں، ہماری آواز بنے، نہ کہ وہ گورنمنٹ کی آواز بنے، نہ کہ اپنی پارٹی کی آواز بنے۔ آگے بھی انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے ووٹ لینے کے لیے، اگر یہی حالات رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کو پھر آگے گورنمنٹ شاید نہ ملے۔ پھر بالکل ایسی ہے کہ جو حکومت ہے ان کو انڈسٹری کے جو بھی مسائل ہیں اس پر توجہ بھی دینی چاہیے، اسے حل بھی کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو ابھی میرے ساتھ موجود ہے ابوما کے سینٹرل چیئرمین عارف احسان ملک صاحب، میں ان سے بات کروں گی۔ عارف صاحب، بڑا ایشو چل رہا ہے، ایک تو پاور لومز کا، کچھ دھاگے کا کافی پرابلم آ جاتا ہے کہ دھاگا شارٹ ہو جاتا ہے یا مہنگا ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ اس میں کافی حد تک جو لومز والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دھاگا ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ یہیں پہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری کاٹن کی کراپ، پاکستان ونس اپون اے ٹائم کہ پاکستان کاٹن کی کراپ میں 4th لارجسٹ تھا، اور ہم نے 1.5 کروڑ کی بھی فصل لی ہوئی ہے، لیکن چونکہ لاسٹ ایئر ہم 50 لاکھ تک رہے ہیں،
اور اس کی وجہ سے چونکہ پاکستان کی اپنی ضرورت تقریباً 1,40,00,000 بیلز ہیں ڈومیسٹک اینڈ ایکسپورٹس انڈسٹری ملا کے, تو اتنی کم کراپ ہونے کی وجہ سے اوبویسلی ہم سکارس ہو گئے ہیں را مٹیریل میں. اچھا, اس را مٹیریل میں سکارس ہونے کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ دھاگا بھی کم بنا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس دھاگے کی, چونکہ ہم کہتے رہے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ پہ آپ جو کم از کم اگر آپ بین نہیں کر سکتے تو اس کی انڈیو ایکسپورٹ روکیں کم از کم, تو وہ بھی جاری رہی. ایون کہ را کاٹن کی بھی ایکسپورٹ جاری رہی. تو اس کی وجہ سے جب آپ کی اپنی ضرورت کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ ان کو باہر نکال رہے ہیں. تو آج جو وقت آیا ہے یہ آنا ہی تھا. آج آپ کی پاور لوم انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے, آپ کی آٹو لوم انڈسٹری بند ہو چکی ہے, آپ کے جو میں کہوں گا کہ بہت سارے ایسے ویونگ ہاؤسز ہیں کہ جس میں 50% کیپیسٹی میں چیزیں چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپننگ ملز جو ہیں ان کے پاس را مٹیریل نہیں ہے دھاگا بنانے کے لیے, اور جب دھاگا نہیں ہوگا تو آپ ویونگ میں کیا چلائیں گے. اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ ان امپلائمنٹ کی شکل میں آ رہا ہے. پاکستان میں دیکھیں نا آپ کی کتنی بڑی لیبر فورس انوالو ہے ٹیکسٹائل کے ساتھ, اور یہ ایک جو جیسے میں کہتا ہوں یہ چین ہے. اگر آپ کی را مٹیریل نہیں ہے یا کم ہے تو آپ کا اسپننگ جو ہے وہ اس میں شارٹ ہو جائے گی, ویونگ نہیں چل سکے گی, پروسیسنگ نہیں چل سکے گی, آپ کی الٹیمیٹلی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی. اور یہ سارا جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کی پوری چین میں ویلیو ایڈیشن میں آ جائے گا. اور پاکستان الٹیمیٹلی اس میں اپنی ایکسپورٹس کے جو فگرز اس وقت تک تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن کمنگ منتھس میں یہ ڈکلائن کی طرف چلے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس سے روکنے کی بھی آپ لوگوں نے کافی کوشش کی کہ نہ کیا جائے, لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو دھاگا ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کا یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ جو دھاگا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بنتا ہی ایکسپورٹ کے لیے, ایسا ہے؟ نہیں, یہ تو بات ہی بالکل نہیں ہے. ہم تو انہیں کہتے ہیں آپ کسی جوائنٹ فورم پہ بیٹھیں, ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں. زیادہ تر دھاگا پاکستان سے کورس کاؤنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, 10 سنگل, 12 سنگل, 16 سنگل, 20 سنگل. تو یہ سارا دھاگا تو ہماری ٹاول اور ڈینم انڈسٹری میں چل رہا ہے اور ویونگ انڈسٹری میں بھی چل رہا ہے. یہ تو بالکل ایسے بیس لیس بات ہے. اس کو اگر وہ کیا ہے تو انہوں نے صرف اپنی بات کو بنانے کے لیے کیا, ادروائز یہ ملک کی ضرورت میں اس دھاگے کی, اس ان کاؤنٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% اس کی ایکسپورٹ بین کریں, یہ ہو نہیں سکتی, لاجیکل بھی نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو لاجیکل ہونا چاہیے, ریشنلائزڈ ہونا چاہیے. اس کو پاکستان کی اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کریں جو آپ کے پاس. اور اگر ابھی نہیں دھاگا مل رہا یا اس کی شارٹیج ہے تو کیا ضرورت کے مطابق دھاگا ایکسپورٹ ہو رہا ہے, امپورٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے؟ نہیں, دیکھیں امپورٹس میں بھی اب پرابلم ہے نا. پہلے دھاگا امپورٹ ہو جاتا تھا, ابھی چونکہ انڈیا واگا بارڈر بند ہے اس کی وجہ سے بھی ہم انڈیا سے نہیں منگوا پا رہے, اور جو دوسرے کنٹریز ہیں فریٹ بہت بڑھ چکے ہیں, اور اس لیے وہ بھی بہت وائبل نہیں رہا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ہی جو پروڈکشن ہے وہ دھاگے کی کمی کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے, اور اسٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں, میں ان سے بات کروں گی. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کی کارکردگی انڈسٹریل کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں, کہ کیا پالیسیز بہتر سمجھتے ہیں یا ان میں بہتری کی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک گورنمنٹ کا جو ہے اسٹانس وہ تو بڑا کلیئر ہے منسٹری آف کامرس کا. آن پیپر وہ ہمیں آن بورڈ بھی لیتے ہیں اور پالیسیز میکنگ میں بھی ہم سے انپٹ لے رہے ہیں, لیکن جب تک جو ہے چیزیں جو کہ ہم فائنلائز کر لیتے ہیں منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. رزاق داؤد صاحب کی حد تک تو وی آر ویری مچ سیٹسفائڈ, ہی از گوئنگ ویری ویل. وہ ہمیں سنتے بھی ہیں, ہماری چیزوں کو بھی مطلب کنسیڈر بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا اب جو زیادہ مسئلہ آ رہا ہے وہ منسٹری آف فائنانس سے آ رہا ہے. ڈی ایل ٹی ایل کا مسئلہ ہو, کوئی بھی ایون یان کا ایشو ہو, ای سی سی سے تک تو وہ اپروو ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیبنٹ میں آ کے یا وہ ڈیفرڈ ہو جاتا ہے یا اس کو وہ مطلب پیچھے کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹری اس پہ جو ہے وہ اعتراضات اٹھا دیتی ہے آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے. تو بیسیکلی اب ہمارا جو زیادہ کنسرن ہے نا جی وہ منسٹری آف کامرس کے ساتھ نہیں, منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ہے. ہم اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ہائیسٹ لیول پہ, اب پرائم منسٹر بھی کل تشریف لا رہے ہیں اور رزاق داؤد صاحب نیکسٹ ویک میں ایکسپیکٹڈ ہیں, فیصل آباد وزٹ ان کا. لیکن یہ لوگ جو ہیں ایون دین دے آر ناٹ ڈیسیجن میکرز ان اے سینس کہ یہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے سکتے, وہ ہمیں جو ہے وہ ترین صاحب ہی دے سکتے ہیں. اور اب ہم یہ مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ جی وہ فیصل آباد تشریف لائیں اور انڈسٹری کے مسائل کو فوری طور پہ حل کرنے کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ دیں ہمیں. ٹھیک ہے, انڈسٹری کے مسائل کی جس طرح سے آپ بات کریں, لیکن کیا آپ اس چیز کو بھی مانیں گے کہ اس حکومت میں جو انڈسٹری ہے وہ کافی آگے گئی ہے؟
नहीं, नो डाउट जी, इसमें DLTL के रिफंड्स, सेल टैक्स के रिफंड्स बड़ी स्पीडी हुए हैं। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है मतलब पॉजिटिव रोल इसमें प्ले किया है। जो कि सालों में मिलते थे रिफंड्स, वो अब महीनों में आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी की वजह से ये इम्पैक्ट आया कि LSM की एक्सपोर्ट जो है वो 35% इन्हेंस हुई है। लेकिन SME सेक्टर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अंडर क्राइसिस है, और ये दिन ब दिन इसकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे जा रही है। अल्टीमेटली होगा क्या, जब ऐसी SME जो है वो डिक्लाइन पे जाएगा तो अगले एक आध महीने में LSM भी जो है ना, उनकी भी एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे चली जाएगी। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है कि यही दे रहे हैं ना जी, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो बना के प्रोड्यूस करके SME दे रहे हैं उनको भी, LSM को भी। तो अगर ये सेक्टर हिट होता है तो अल्टीमेटली LSM भी हिट होगा, एक्सपोर्ट आपकी कम। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री के मसाइल को देखने के लिए मिनिस्टर का होना किस हद तक ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हमें कोई मिनिस्टर नज़र नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री जो होती हैं वो इसी काम के लिए होती हैं, वो अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन उसमें ये है कि डायरेक्ट उनका एक्शन हमारे साथ जो ना इंटरेक्शन नहीं होता। जो अब SME सेक्टर को, जिस तरह बुम SME सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी पाकिस्तान की एसोसिएशन है, लेकिन बहुत सी जगहों पर बुमों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो उससे हम अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स हैं SME सेक्टर के, जब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे मसाइल वो सुनते ही नहीं है, जो उनके तक पहुंचते ही नहीं हैं, तो कैसे उसके हल हो सकते हैं उनके बारे में। अच्छा, पॉलिसीज़ में किस हद तक आप गलती देखते हैं कि ये हुकूमत कहीं ना कहीं चूक गई है पॉलिसी को बेहतर बनाने में? पॉलिसी इन अ सेंस पॉलिसी में देखें, काम तो इन्होंने किए हैं, जिस तरह अभी हमारे दोस्त ने बताया है कि हमारी इसमें DLTL के और रिफंड के फास्टर सिस्टम, ये सारी इन्होंने ये पॉजिटिव साइड है, इसमें नो डाउट। लेकिन वो मैकेनिज़्म बहरहाल बहुत ज़रूरी है। आप समझ लें, जिस तरह अभी ये दोस्त बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उनकी आपस में शायद वो SME सेक्टर को वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि एक जो पॉलिसी, जैसा टेक्सटाइल पॉलिसी अभी उन्होंने ECC तक पहुंचाई है, मिनिस्ट्री कॉमर्स ने, आगे मिनिस्ट्री फाइनेंस ने उसको पोस्टपोन कर दिया उसको। तो इस तरह आपस में इनका इंटरेक्शन होगा, और तमाम SMEs की जो एसोसिएशंस हैं उनको वो ऑन बोर्ड लेंगे, तो लाजमी बात है पॉलिसी सेक्टर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पावर लूम सेक्टर को अगर देखा जाए तो ये बड़ा हद तक इन्वॉल्व है, धागा आता है, वहीं से कपड़ा बन के आगे जाता है। अगर कहा जाए कि एक चेन है पूरी कि जो कि चलती है, लेकिन पावर लूम्स के जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, धागे की शॉर्टेज की वजह से, ना मिलने की वजह से महंगा। इसके साथ साथ एक बिजली का बड़ा इशू आता है कि बिजली के बिल के जो रेट्स वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जिससे ये भी कहा जा रहा है कि शायद 20 फरवरी के बाद वो कोई एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाएं। तो क्या समझते हैं कि इस एक पावर लूम से क्या क्या काम जुड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्सटाइल की सारी एक्सपोर्ट जो है वो बेस करती है पावर लूम्स पे। धागा बनेगा, धागे की कंजम्पशन, आगे मेडअप्स, होम टेक्सटाइल की टोटल बेस, निटिंग पे निट करके देते हैं गारमेंट्स बनाने के लिए। पोलो शर्ट्स में हमारी दुनिया में हमारा एक नाम है, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट्स ने कॉटन की क्रॉप पे जब तक ये फोकस नहीं करेंगे, आज कल बड़ा अच्छा अनाउंस किया है इन्होंने कि हम कॉटन अथॉरिटी बना रहे हैं। कॉटन अथॉरिटी ज़रूर बनानी चाहिए, 1 करोड़ 30 लाख बेल्स का टारगेट ज़रूर चाहिए, लेकिन इसके पूरा करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख बेल्स के टारगेट को पूरा करने के लिए हमें सीड की ज़रूरत है, कॉटन सीड की। वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। मिनीसेंटो ऑस्ट्रेलिया और USA चाह रहा है कि हम पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पे सीड बना के फार्मर्स को डायरेक्ट सेल करें। हमें चाहिए कि कानून में तरमीम करें, उनको अलाउ करें कि वो यहाँ आएँ मिनीसेंटो और अपना BT कॉटन यहाँ पे ऑफिशियल लाइसेंस के साथ आए, ताकि हमें एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम ना आए और हमारी क्रॉप भी बढ़ सके। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों, अगर एक खेत पे हम गन्ना काश्त करते हैं तो हम चीनी बना के उससे अगर $50 कमा रहे हैं, तो अगर हम उसी खेत पे अगर हम कॉटन उगाते हैं तो वैल्यू एडिड करके हम $5000 तक जा सकते हैं, तो शायद उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, समझ आ रही कि गवर्नमेंट इस तरफ फोकस क्यों नहीं कर रही। ये मेन इस वक्त थीम है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। पावर लूम्स इंडस्ट्री बेचारी तो अपनी मौताब मरती जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से बिजली इतनी महंगी हो गई है कि वो वाइबल ही नहीं रहे। तो हमें ये PM रिलीफ टू इंडस्ट्री पहले मिलता था, अब ये कहने में आ रहा है कि वो रोल बैक होगा। जो हमें पिछले 6 माह का मिल चुका है वो भी हमने अगले महीनों में वापस करना है। तो इससे एक खौफ की फ़िज़ा जो है बड़ी तेज़ी तारी है। पावर लूम्स, मेरा ख़ुद भी पावर लूम से ताल्लुक़ है, तो हमारा जो एसोसिएशन है वो इस बात पे कर रही है कि 20 फरवरी से तमाम लूम्स बंद कर दी जाएँ और
स्ट्राइक पे चले जाएं। अच्छा, स्ट्राइक की जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने स्ट्राइक की, उससे कुछ टाइम पहले अगर 2 महीना पहले की भी बात करूं तब भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था, लेकिन बार बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बावजूद अगर हुकूमत आपकी बात नहीं सुन रही तो क्या लगता है कि 20 फरवरी के बाद जब आप दोबारा सड़कों पर निकलेंगे अब सुनेगी हुकूमत आपकी बात? अब अगर सड़कों में नहीं निकलेंगे तो अल्टीमेटली को 2-4 माह के अंदर अंदर खुद ब खुद ही सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इन रेटों में इस वक्त पावर लूम्स वालों को बिजली 34 रुपये यूनिट पे मिल रही है। 34 रुपये यूनिट पे बिजली लेके वो कभी भी वाइबल नहीं है उनके लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है उनकी, मतलब आउट ऑफ रेंज है। मार्केट में यान महंगा होने की वजह से उसमें वो कुशन नहीं मिल रहा कि वो लूम की कन्वर्जन में कोई कुशन आ जाए। यान इतना महंगा हो गया है कि जो 16 सिंगल कॉटन यान आज से तकरीबन साल पहले जो 12,000 रुपये का 14,000 रुपये का बैग था वो 30,000 रुपये का डबल हो गई ऑलमोस्ट प्राइस। तो कैसे पावर लूम सर्वाइव करेगी, कैसे हमारी निटिंग इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, अनबिलीवेबल है। बिल्कुल, ऐसे कि जितने भी मसाइल हैं उस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, नहीं दे तो यकीनन अगर हम आपके सामने एक आवाज़ लेकर आ रहे हैं पावर लूम्स के मसाइल, इंडस्ट्री के मसाइल, तो उस पर यकीनन तवज्जो देनी चाहिए और चाहते हैं कि इस पर तवज्जो दी जाए। बार बार प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।